Am dersi pralalin o naslov lesku ko voli inša Allah sarte džekeraha hem sarte iskoristina amaro masiko Ramazani. Pošto džana veća verkur koji inša Allah o masik Ramazanja vol hem sarte džekeraha kada je musafiri inša Allah Rabbil Alemin. Pa inša Allah pralalin kava keraha dež buča sar valjante spremina men Ramazanijski inša Allah. Odmah u početku valjantova kera pralalin na valjante kera samo ibadeti Ramazanijski. Nego valjante kera ibadeti dešu duj masi koberš. Znači non stop. Ama kana ono Ramazani valjante baja kera amar ibadeti. Znači pobudirte kera. Pobudirte kera. Jam odleski inšala kad ka men sarte kera pobudir ibadeti Allah iske subhana wa ta'ala pralalin. Prvo pralalin su valjante keraha te kera dove. Tu putina dove Allah iske subhanahu wa ta'ala. Soske tu putina dove te dola men sastipe te džakera u masik Ramazani. A džane kovor pralaj men pinja i silen čefi te postina manaštiv pralaj. Džane soske nas vale. O priminen da je kiljačio, da je kinekcije, so našti bilengo, o tajne purane i tako dalje, tako dalje. Oni silen čefi te postina, ama našti. Odleske tu ker dovemo pravo. O Allah te do tu sastipe, hem te ađa kerekva masik Ramazan inša Allah. Ker dove sa su kežao pekamberi sallallahu alaihi sallam. Sabi dova kežao pekamberi sallallahu alaihi sallam. Peno ja rab, bit šala menge berećeti, ko masiko ređepi, hem ko masiko šabani. Znači, o masik jangel de Ramazan. A peno pomoži na men te džakera o masik Ramazan. Allahu ekber. Kana pekamberi sallallahu alaihi sallam. Rodinđa pomoć ko to Allah, te džakelo Ramazani, su džake rahmene. Samo je kapostina, nana, kapostina inša Allah. Kapostina te mangao Allah subhanahu wa ta'ala. Soske na džana su kada sinu pe amenge avdive pralali. Dova te kera pralalin soske džana o asabija, o amalaje pekamberijske sallallahu alaihi sallam, šov masi kangledero Ramazani kere na sinu dove. Ja rab, pomožin ma te džakeravu Ramazan. Šo masik angeder kere sinu dove. Pa ka na kolu Ramazani pa palem šo masik pere ja rab primin mago Ramazani. Subhanallah. Znači celo beš kerem pe dove samo se bepi Ramazanisko subhanallah. Soske pralalem o Allah subhanahu wa ta'ala sobhenu kukuranim. Sobhenu. Ja ayyuhalladine amenu كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. O tu men vernik ja. Soske Allah pino ja juha ledine amenu. O tu men soverinen. Soske na obratino pe francuzijenge, nemcijenge, italijanjenge. Na. Nego samo kolenge soverinen ko Allah. So pino Allah. O tu men soverinen. Propisimo tu menge o post. Znači, što znači? Naredimo tu menge. Morate postinen. Propisimo tu menge o post, prvom sarsu i ne propisimo o kolenga gneder tu menda. Znači, ko vreme ademisko, ali selama, nuhasko i tako dalje, i tako dalje. Sa pekamberenge, hem pekamberijske, mohamedijske, sallallahu alaihi sallam. Soske amenge propisimo o post, te bicidentu men ko to haramja. Ak ja kavajo cilja Allah isko subhanahu wa ta'ala. Amen postina te cidamen ko to haram ja. So penjao pekamberi sallallahu alaihi sallam na kol drumal di kol terne čaven. So keren tu men plan kate ko drumal ake plan beša kera laf. A inen ženime plan na. Diken te ženinen tu men. I kako si tu men mogućnost ženin tu men. Ako na ne tu men mogućnost postinen. Saropani so ačavol penoli i jag, hema džukaro post ačavolo žeđ erom jako. Edleski inšallah, valjante dikate te postina inšallah, te cidamen ko to haramja inšallah Rabbil Alemin pravari. Pa save dove panda ke žao pekamberi sallallahu alaihi sallam penol. O Allah, tuj nan najbaro. O Allah, deamen to rahmeti hem to berećeti ko masiko Ramazan. Bićal to šukari pe, hem bićaro sigurnost
Uprolamente, pero uputi namen ko pravo drumo. Ako je ta na ko pravo drumo, tu mangan tu putinove. Ako na neko pravo drumo, pero ov zaslužin džadleski su na neko pravo drumo. Soske ovgelo avrijal. A tu i nam pero milosno, hem sami milosno, pero o pekamer sa selam Allah iske subhanahu wa ta'ala. Odujto pralan so volante kera, volante zahvalina Allah subhanahu wa ta'ala. Te zahvalina le pralanen soske penalo imam nevevi penal. Blago koleske blago soleske ibadetja o šukar buča ponovinem pe. Što znači ponovinem pe? Tu oko beš postinđan Ramazan. Akva beš panka postine. Te šukar buča ponovinem pe. A kana ponovinem pe tu te buča penal maškaro dola du ibadetja sa haramja o Allah oprostinu. Primer dinđao pekame sa selam. Pero ko to namazi, ko namazi, jek manusu krilo da tikne haramja, o Allah oprostino. Ki ti džuma, džiki džuma, oko da pobara harica haramja, o Allah oprostino. Ko to Ramazani, džiko Ramazani, odla su kere, odla buča, haramja, o Allah oprostino. Hem ko to hađ, džiko hađ, o Allah sa oprostino, inšallah rabbil alamin. Hem odleski inšallah, valante ponovinaha amare ibadetja, inšallah, pravale. Te zahvalina Allah subhanahu wa ta'ala so ov pomožinula men. Soske penav ov pomožinula men. Wallahi billahi. Tu nahina nisavo buro, nisavo jako so tu mangete postine. Nego Allah so do tu snaga tu postine. Ko bormanu šatane razvi me i šilen šukar mišića, džanko fitness trenirinen, to len snaga te marempe, te kerempe, to ven fit. Ama kana te postine naš ti izdržim. Znaš ti? Soske o Allah nadinđale, soske o narodinđa pomoć ko to Allah. Narodinđa pomoć ko to Allah. I odeske, kada molina Allah subhanahu wa ta'ala, te pomožilem pravi. Otimo pravi. Ko pomožilem tu dešovto sahatja te nahasim te napije. Ko pomožilem tu dešovto sahatja te izdržine, a te nasove. Hem puste kere buti, hem postine. Hem celi rad kao naši namaze kere. Ko do to dja snaga nego Allah subhanahu wa ta'ala. Ovo prav tu so pije cigare. Celo devena pije cigare. A kala deve sana što izdržine. Kamarerom ja. Kamare čaven. Is nervozno hinan. Soske na netu cigara. Ama ramazaniske na ne problemi cigarenke. Soske Allah pomožil tu. Tu naš ti izdržine dova. Dok Allah ne pomožil. Oko lamanu šasu pijempiske dajek. Gdje neko domaćinski. Mena pijav bud. Na kera problemi komšijenge. Ama na med domaćinski duj trin. Ama ov domaćinski hem ramazanski napijol. Allahu ekbar. Prvo ko safi. Ramazanijske penal prvi ke safija. Pa Ramazani nigdje na ne. Pa ko anolog lemanuše nego Allah subhanahu wa ta'ala. Nego berećeti ramazanijsko pralalen. Od trinto pralalen valjano manuš ramazanijske to lošamo na nervozno. Pazinje. O šeitan javol baš ramazanijske hem mangolte brčkino petuo. Soske samo te holane. Samo te kušetu terom nja hem te čavencar hem te našale sa osevapja. Na ramazanijske volan tova vesele subhanallah. Bud vesele volan tova ramazanijske. Sarte na ova vesele kana pekamberi sallallahu alaihi sallam penulamige. O ramazanitano o masek e berećetisko. O ramazanitano o masek e rahmetisko. O ramazanijske o Allah subhanahu wa ta'ala pravol o udaraj dženetiske, a pandol o udaraj džehnemiske, hem pandole šeitanem peno ko sinđirja. Sarte na ve radosno subhanallah. Sarte na ve radosno, ha? Sarte na ve radosno, sarte na ve lošamo, kana ko maseko ramazani o Allah svako dive lačarovke o ker ko dženeti. Svako dive. Najek samo kerovke ker, hemu kol, na. Nego svako dve tu so postine lačarovke pošukar. Sara men primjeri si jamen kere sašukar, mašala ne vam nameštaj, a merom ni mangola ver nameštaj. Versace mangol šukar kupatilo, mangol šukar perde. I tu lačarilake, i oj zadovoljni, laša keržanerom nja. Tu lašo keržanerom nja soski harica bučenca.
A diko Allah kana kerol di son naishuka. Kobor valante velo shamo ramazaniske omo pral. Odleske pralalen oštarto i te planirina amalo Ramazane. Što znači te planirina pralan? Kana što se tiče kaja dunjaja pralalen amen planirina sa kibutikov tođa čivo sahati. O čovjek iz škola mate zakasnjen čivo sahati. Sa planski ke radi so. Sa planski. A kana je ahireti, hajde uštiljom koftu te falimo sabari, ništa rane. A na gilim ki džuma na nema vreme, ništa na. Odvaj bi planski. Kana kakere planija, hemo sabari kare se ko vreme, hem ka džaki džumaja, hem ka vodite familija vreme, sa kakere planski. Ali amen plani, što se tiče, a kaja dunjaja, so kera amen. Primjer, kana krel dek rom bija. So penal, odmah planirinal duj, trin masik čak, bež, dujan gdje te žilne čave. Planirinal, savi muzika te vikinol, savi salate lol, kobar manošen te vikinol, savi meze te čivol, savo parti te vikinol, sa planirinal. Pa naš ti kokoro, so kerol, vikinol je romnja. Hajde romnje pomoži imate di kaso i sisonane, Pa naš ti ni duđene vikine čaven, hajde. Hajde di kate koa, pa naš ti ni čaven sa vikinol da deme da jada. Sad sedem pe ceri familija, samo te planirinen objav sarkovol. O Ramazan ja vol, tu na planirine sa volante kreto Ramazan. Wallahi, ki te romjate čavente dejam ti da de. Bešen, kerenje kalka, hem pen hade soka kera Ramazaniski. Kanaka ušta, kanaka čitino Kurani, kanaka čitino dek hadisi, kanaka jati kera dava, kana soka kera ibadeti Allahiske subhanahu wa ta'ala akva masi. Ker plani wallahi, hemo dva plani, rante ni karo pešukar, a na te kere plani, jek duve duj, hemo dva plani, te uništin čulpe. Valante kere plani, hemo dva plani, te kova. Samo plani valante kere. Ki džamija, panč namazja, minimum valante faline. Po mogućnosti. Panč namazja, ki džamija. O iftari ko vreme te kere. So znači, mate pene, hajde pa na 10 minuta biš, kaj izdržinja me opekame sa 7 plon, ko vreme, morate pa ga iftari. Te kere noćne namazja, a kala dešek masik na kežano nešne namazja. Ama Ramazaniske, ma bistrelen, subhanallah. Ma bistrelen. Se vallahi, noćne namazi tane svetlo komanuš. Penen ulema, kana uštera čate te faline noćne namazja, matari sjelice. Naso kao zeromja, so ka pišnjil kiram ni so kerebe kao zinđanma. Penen ulema ko falino peračate, kirat, ko sudnjo dive svetlo kanikrov. Soske kava, soske valante garavete ibadetja ki ti romni. Mate peno kirovni, mašallah, morom uštilo, kad bi šel pa malinja, kad morom uštilo i ratira čate, mašallah, falinđap. Valante garave hemolata. O asabja postinina sine. Rovena se li rat, alengi romina džalvo. Subhanallah, garavena sine ibadetja. Omo prav, džanetu kana kao uspine kana kao ove ponizno hem skrušeno. Tad kao uspine. Tad ola ka bi čovke berečeti. Ama koji nam tu pre, koji nu me nu muslimani, me sima brada, me skatin džimi pantola, me džavki džamija, me kavak, me, ola ka peravost. Kada prime? O avioni, kana i tele, so penamena, mašallah, sve bar avioni, bre, dušel, trišel, štašel, dženere, sinko avioni, bud bar avioni. Ama kana džalu pre, so penamena, sve tikno avioni. So znači lakva, ako tu i nan tele, manušenge di čove baro. Ako tu i nan upre, manušenge tu di čove tikno. Odleske, ov skruškeno tikno, a ka teki puv, kave baro, manušenge pralaren. Opan što pralaren, varan čvrsto nijeti te olamen te postinaha, a kava masik o Ramazani. Kana pučeđi kas ka postine, ka probina. To je neko na nesigurno, na nečvrsto, ka probina. Wallahi te penđan ka probini na ka postine nikad.
Sosko šeitani kao volka, a dikevra penjim ke našti zdržine. Jek, dive, duj, otrinto deka dukamo šero našti me. Dukamo šero našti i muklano post. Ali ako inan čvrsto, nije ti kolak smrano tada pene meka postina v celom masik, madara mo plan. Madara, wallahi madara. Samo to je iskreno sam Allah iske, kad ih je Allah subhanahu ta'ala ska pomožil. A dik so prenam Allah subhanahu ta'ala. Falam sadakullaha lakana khairan lahum. Pošukar bio vola tu menge iskreno premalo Allah toven. Pa kana kaven iskreno premalo Allah kolakšinil tu menge tumaro post. Kolakšinil tu menge. A bud Ženeva kren, a kana tatipe. Dik celo vreme ih ne šudro, bršin, katar šudro. Tamanak na Ramazani, tatipe. Znaš ti meka postina vdeš v to sad, ja buto doa. A? Tu si kinen, tu tuke su inan terno, hem sasto. Džane kaske valan tu si kinen tu. Te čaveske su tikno. Efta, ofto, enja, deš, beš, leske si kinen tu. Sarka postinu lakva čao. A? Sarka postinu lakja čaj, ko to deš, beš. Ili pa modad, efta, deš, beš. Sarka postinu lov. Leske valan tu si kinen tu. Na tuke, subhanallah. Ti nam sa 100, ve 100, ovak din džatu sastipe. Soske te na postine. Soske te na postine. Hem valan te postine, inšallah. Hem valan te postine. Od leske, valan čvrsto nijeti ta volamen, Allah iske, pa masi kirin tut, o Allah pomožinu tut, o mo pra. O šovto, valan te postina džan dipnaha. So znači kva džan dipnaha. Ako tu na džane soske postine, mkaske postine, onda ništa. Džiko postinul kakoske, tetkake, somule, paposke somule. Odvaje binđar dimpe. Hemi si pralalin. I nema slučaj, jek i Nemačka me, samo salim ki Nemačka odla prve beša. Jek mi familija, ja bilo pa ko telefoni, oji me tetkaki čaj, džuvli. Salam alaikum, faliku alaikum, salam, oji džanol me, alhamdulillah, salam, ko drumo džane. I preno me av dvije postinav. Nije ni Ramazan, ni ništa, ko prav, mašala šukar, fino. A hrame ko korimange prav, subhanallah, di koji postinal dobrovoljni mena. Korimange prav, di kahinume, di koji, mašallah. Prav, ake kerabu iftarja kana pagljum. Ma di kao sahati, samo se na kraj kindija, pa onda kšaminale. Prav, skana paglja, kjera, nisu kišar kova. Paglja, su skina džanu, kana posminu, ni kana završinu. Ako vam na džana dova, onda naštip, ka postina. Tu, valan te postine, ma te džane, kana posminupe, hem kana mu kod. Amare purejani, ex-Jugoslavia, pena Srbija, Makedonija, Kosovo, od džuvla, postinile sine, hem kana je sinen mesično pranje. Oni silen ciklus, ama on postinen, falinen, pekerem. Soske na džane, su dva je zabranimo. I džuvli, kana je sila mesično pranje, ciklus, na valan te postinul, ni na valan te falinu pe. Kana na kolo Ramazani, odladive saso na šalđa, valan te nadoknadilo post, a namazina. A kava valan te siklova, inšallah. A kava valan te siklova, hem te pratina je pekamberi sallallahu alaihi sallam. Pa sopinu Allah subhanahu wa ta'ala, fasalu ahla zikri in kuntum la taslamun. Ako tu men na džanen, pučene kolen su džanen. Ama, ma pučenin svako ne. Sa dvije sahođalare uljame, na ne probleme avdje. Pučinen imami, džanen ki džamija pučel ne. Ona ne imame džukar. Ovi imami su ske pošukar ko to sa. Pučine imami, hema ukazal tu min odgovor. Penol kana džan tastaren mačen. Da li džan ki kafana tastaren ili ko jezero? Ki kafana na ne mače. Ko jezero si mače. Hema dva, tu me mangente pučen džikas, ki ti ulica rake ne, da li šajak vara mazenski ovakro tu menge diso aver, hema dva tu men pratine. Na, džan ki džamija, ma pučen ki džamija desi svašta, džanin koji mami pučen sa sovalantu. Hema inšallah ovka kao odgovor na to menge pralajem. Buti bitno te džana, soske hemo šeitani da bud dol važnost o koje džan demano šeski. Subhanallah. Kana merol dek džando manuš, hem jek bit džando manuš, hemo šeitani da lošanal, subhanallah. Kana merol dek džando manuš, o šeitani lošanal. Kana merol dek obično saramena džukar,
Jek leski. Pa kala gjane leske shejtanja so pratine një blisi, peren sos ke tu loshane kana mero dek gjando, a kana mero dhe gjkaro bishto muslimani tu na loshane, pero hajden manca. Kaj, hajden manca ka si kava vtumen, ko verina vtumengi, pero so znači gjando manšo, so znači nane gjando. Džanko grob. Jek muslimani obično. Obično muslimani saramen. Vazele gjukar, saramen so besha kana, pero koji to devon? A kada trim pitanja džanen? Ko grobo su kućop. Ko je to devol? A ko apemol? Mu devoli? O Allah. Ko je to pekamberi? Mo pekamberi? Muhammedi sallallahu alaihi sallam. Sami vera tu ihan? Momenum. Muslimani. Kao po džan, mašallah. Penol šamo šalijek pitanje te pućavtu. Penol bujrum. Penol dari šaj to devol. O Allah so pinjan. Te čivol celi zemaljska kugla penol an jek jaro. Kaj šaj dova? Džane penol jek jaro tikno, džane kori pubari. Na šti dova. Akva penol ašune. Hada kanako kva džando. Vazole. Penol te pućav tut pitanja, ja, ko je to dolo penol Allah, ko je to pekambero, Muhammed s.a.v. Sad je verat jedan penol u islam, muslimaninu. Penol te pućav te pitanja, bujrum, da li šaj to devol, celi zemaljska kugla koji je kjero tečivol? Penol šaj, sar, Allahu alem, o Allah džanol najšukar, ali imao mišljenje penol. O Allah, bi ti knjarola i pu, bi baja kjerola i jaro, hem bi čivol Andrej. Dik se i razlika kod tek džando, hem kod tokova bi džando. Jer leske valante učina amari vera pralane. U eftato pralane so morate ja kera u Ramazani, ama morate mu kamare haramja. Ako kera dek harami ramazaniske, wallahi onda katastrofa me. Mapuć. I sima nuša amare Roma, na keren celo masik bijav, celo beš bijav, a ja kereno masik Ramazane ti keren bijav. Pa čiven alkohol, pa muzika, pa kava, pa kova. Wallahi, o Allah subhanahu wa ta'ala, o lesko vilo uništin džake žale kalot zifti. Ramazaniski, bereketi, rahmeti, ovte kelo bijav, te muzika, te vikinol dušal, trišal dženenko harami, hem to da zijempelske sare, i siđi ko postinol subhanallah. Postinol je kelo iftari, pa džako bijav. Allahu ekbar. Džaki džamija, keri teravija, mo pravo. Mađa ko bijav, nek holjano pa na dženav ko to otki. Man hem to da, hem to pral, hem to kako to da na dženav ko, pošukar on neko namo, nego Allah subhanahu wa ta'ala. Gleske varante će kao Ramazani, ama bi haram njego, inša Allah, rabbil alamin. Amen, valan Ramazanijske pralane te pera pišmani, amare haram njegi. A kavaj te iskoristi na Ramazani, te pera pišmani, soske Ramazanijski sjamen baro imani. Hemo Allah, ka preminilo mare doven, ka ne sjamen baro imani, inšallah. Radleske o Allahi pralane. Me kadam nas jati prvo mange, pa poslije tu menge. Kana ka posmilo Ramazani, ka pen ja rab, oprosti me haramnja ja bre. Aka kana posmilo džum te džab, ko to drumo, hem inšallah nikad nakam ukam. A i simanu šaprale, farinem pe, pa muken, pa palen posmilo. Pa palen muken, pa palen posmilo. Pa palen muken, palen posmilo. A Ramazanijski inšallah na ne problem. A ona ko Ramazanijom palen ken. Sosko dva, soske na nedenu dva, čvrsto imani te kereni badeti Allahiske subhanahu ta'ala. I nek manuš praladin, biš beš kerža ibadeti Allahiske subhanahu ta'ala. Biš beš. Palo biš beš kerža, biš beš harami Allahiske. Allahu ekber. Biš beš. Pa ovijek dive dikope ko gledalo, dikao kad to gledalo siko vrmange, dikope ko gledalo pe o haramđi. Pa dalje Allah ko prostinulke. Tu kežan biš beš halalja, a kana kežan biš beš harami. Pa dalje Allah ko prostinulke. Nikad na ko prostinulke. Kako je opet Allah? Ama ko krajova zoprava stav. Pa ja rab, me kežum ke biš beš halalja, a biš beš haramja. Dalje ko prostinulke. So penolisko Allah subhanahu ta'ala. Dok tu mangran man, me mangrum tut. So znači, dok kežan mange biš beš ibadeti, tu mangran man, me mangrum tut. Dok tu mukran man, me mukrum tut.
Ako irine tu mangi, rode mangi oprost. Ako je žan haramja, me penot i kazna od godin džumla, muklumla. Ako mo irine tu, meko prostinavki. Allahu akbar. Dikeno pralaleno rahmeti Allah iskio subhanahu wa ta'ala. O rahmeti Allah iskio subhanahu wa ta'ala. Pa subhanallah mi Allah subhanahu wa ta'ala. قل يا عبادي الذي أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو غفور رحيم. سبحان الله. قل يا عبادي الذي O tu men penal merobija. Tik soj milost. O Allah, tu kere harami, a navikino tu haramđi. Na, hëske na ponižino tu. Subhanallah, o tu morobo. Allahu ekber. Tari si amen na kva rahmeti, salo Allah su sila rahmet. Amen već će džakira jek džiko te grešinu, onoga bezki tu haramđi džehnemi. A diko Allah, o tu penal su kere. O tu penal, tu morobo. So grešinđanu pral tu mende. Ma naša li nada prolazijsku milost? Dik. Allah ko prostinal, subhanallah. Ma naša li ti nada? Allah ko prostinal. Ovitano gafuru rahim. Ovitano do vas oprostinal. Allahu alem. Aka sav ko rahmeti. Valan te olamen. Hem amen pralalem. Amen pralalem. Klad dešujek masik glumina. Glumcejna. Co znači glumina? Podaj puti falina. Podaj puti na falina, podaj puti džaki džamija, podaj puti na džaki džamija, kada i nam maškara manuša, maša Allahu džalari nam, kada i nam kere šeitanija, saro leste i nam, i tako dalje, i tako dalje. Sam glubina, ali ako vam masik, kamu kaj glumu. Ako vam masik valant ova čačut ne manuša, te živina ko islam, te peramaro vilo imani, te kera ibadete lahiske, wallahi ker ibadete lahiske, iskreno, kad i ke se šukari peko bilo kao. Kad ih je, probin sam, ali valante probine. Dok na probine, naštika u kusine od ova prelali nika. To način prelalen, valena men fizički te čistina men, a majem duhovno te čistina. Svaka čistina duhovno, a mari duša. Kuranija, te čistina u Kurani non stop. Non stop, o masek Ramazanitano prelalen, o masek i Kuranisko. Mamu ko Kurani ko to vas. Mamu. Wallahi. Ako nakere trin hatme ko Ramazani, onda mapuš tuki. Najharica trin hatme, trin putja te četine u Kurani. A odvaj kolaj, subhanallah. Sar kolaj, pa lo svako namazi, deš listja četin, ma pobude. Deš listja. Svako namazi, pinda listja. Šov dive keržani hatme. God, na valanki put. Aki? To leske valan. U stvari, deš dive i hatma. Trin hatme, trianda dive. Leske valan, inšallah, te keraj hatme. Samo deš listja, pa u svako namazi, hem ništa više. A džukarka čistine, ti duša, Andre, inšallah, rabilag. Hem pazine, kasa družinin ti me prelali. O društvo, o amala, wallahi, but, važinol, ko islam. Ko sudnjo dive, kana kanikola mala maleske, ka prenola allahiske, aha, ka kavači čama preno te pijame, rakija. A kavači čama te pija kod diskoteke. A kavači čama te kja. A okva ka prenola, to vea tu šukar manuš, tu ne bi pira manca. Normalno. To vea šukar, bi pire mancar, na, tu da ima na isto sarme, pa pižam zajedno. To vea šukar, bi džao kolencar, tu ki džamija sa piren, ne bi pire asi ne mancar aplalan. Ovo je njato aplalan daua valante kera. Svako amendar valante kerol daua. Što znači daua? Te širinal o islam. Te sikavol avere. Ama te sikave avere, tu valante džane. Te sikave. Amo kaj ništa na džane. Wallahi šaj kere daua ima ko ništa na džane. Sad, pa vdive biknem pe knjige, kasete, CD-a, dersija, u internet sniminek dersi, hem džapene almo pravi. Mala kraljeske ništa, samo al. Kine knjiga bismillah, dešero, bišero, pa pene kreske, ali bismillah, čitimo.
Ovka primilo doa, hem sasso ka kreli badetia tu sebe peske tu dinjali. Allahu Ekber. Hine pravalen ki Arabia, Saudijska Arabia, vekino in Saudijska Arabia te keren radnikja ki Saudijska Arabia buti. I kiti Evropa monšat džan ki Saudijska Arabia. Trišel džene. Avenđi ki stanica ki Saudijska Arabia. Ko avioni. A kana volo dva gazda te lolo radnikjen te krel buti. Ama sopeno. Ko to trišel džene na valjan mange peno trišel. Nego peno samo dušel. Šel džene šajerin pekere. O, akala čore, možda hem borči hulile, te džano dorga te kremit. Ama moran trijem pekere. Dušel džalerile, ama šel džene açille. Iyek şunca söylüyor, te şal cene, calakına, te kirolden git dava, sopen calın git. Hadi pron ki camiye mre, isi hoca pron kirol dersi hadi ki camiye. Naş mare samo hoca save camiye citu pron, me uljum boşça kana te vakate, dik nalilama ko gazda pron la kalena menne mukta, nalila, mukta menne kate. Akana najna sar kerina men pron. Hadi men pron hadi ki camiye, ko to şal cene pron der cene ale ki camiye. Ale ki camiye. Hođa keža dersi ko to šartja. Salo pa vezi, namazi, gusuli, odla obični dersi. Obični dersi. Hem, palo svako neski kana završenjao dersi, peno dinđa, po jekiri mihali. Gelepski kere. Palo bud berša, te pena ders berš, a kava hođa džal ko hađ. Hem kerol tawaf. Kerol tawaf hođa, e kana jekot odla deš dikole hođa. O hođa penal, o hođa, selam alekum. A ko je pa alekum selam? A penjarema hođa? Valaj, na džana. A se ti ne te pron ki Saudijska Arabia kana ljam te kera buti, ki stanica svi nama, ko to šel džene pron deš džene aljam tu te tu ke ženam geders. Hem din džamen po ilmi hali. Ja pron se ti nama vallahi, sari njeme sokeren, a ke pron ništa. Dik hođ, maša Allah, to dersi se bepi, hem tu ilmi hali se bepi, meja kana ko hađi. Hađi uljum. More muko do vapenu, nego im hođa uljum i sima mi džamija. More muko do vapenu, okolar der džene džensoljam, sare penon hođalarja, hem sare sidem pi džamija. Allahu ekber. Koji se bepi mukla? O hođa so dinđalen ilmi hali, hem so kežalange dersi? Na. Džane koje sebe oko vas o gilo ki stanica so vikin džan hajde. Tu na džane te kere dao, na džane ništa. A lebe je knjiga deke praleske. Wallahi bilaje budka kere. Budka kere. Evo gleske, a kavaj masik te kera dao pralalem. A pogotovo akva kurkodive. Kva kurkodive, varam bud dao te kera. Bud, soske pralalem. Džanem pralalem kana klope deku takmica. Ia kana okola soi kana ta neki rezerva. Kana preno treneri ušti hem kel. Da li prenoski ušti hem kel? So prenoski. Ušti zagrentut. Kana kavolu takmica te kele. A kana vakur koja menge zagrejavanje. Hadite zagrej namen. Kana kahuljaki takmica, na ne problemi. Ako tu hulje bez zagrejavanja, kastarol te to grči. Hem naštika kele, hem kana kljiva vrijal, hem kana šali premija. Najte premija, hem ako di njegu, ha? Evo dleske, zagrejim tu akva kurkodive. Kana kolo Ramazani, tu nam spremno te kele celo masik, hem nakavol problemi, inšallah, pralaljen. Od nešto pralaljen, te džakeraha o Ramazani, a te navolame nijek harami. Allah ekber. Saradova, te kera dove, o Allah subhanahu wa ta'ala tuljola mara harami, inšallah. Pa kana kaoli prvi teravija, kao se tinela Allahu ekber, a maša Allah, to se tine tu čisto. Čisto se tin. Soske sao haram yang geder hulavđan. Sao haram ya hulavđan. A sara men kana hulaki džamija, a men kana pena Allahu ekber, na osetina ništa. Džane soske angeder su na huleki džamija tu kere haram. Sar, pa huleki džamija, taman tu huleki džamija zvonu ko telefon. Tu kana ko udare džamija, ko ni kljuje koraka, selam alaikum, selam, koji nam se, a diklam bre oko vas ukaža, ja bre od dolnek pakolski me.
Jabe koje, tu već perdiran harami, huljan dekna, Allahu ekber, ništa ne osjetim. Soske, perdiran haramija. Čistin tu tange desu na ureki džamije. Čistin tu tange desu na vol Ramazani. Pa kana kapne, Allahu ekber, wallahi kak načineti, inša Allah. Te sledina o suneti pejgamberisko sallallahu alaihi wa sallam buti bitno prelali. O suneti pejgamberisko sallallahu alaihi wa sallam buti bitno. Sobhene ulema. O suneti pejgamberisko sallallahu alaihi wa sallam prelali sari lađa e nuhaski. Sara dva sari lađa. Ko huli luki lađa e nuhaski spasin džape. Ko čila vrijal gotovo mulo. To ni džape. Sodma gata prelali. Ko priminđa i sunna je pejgamberiski sallallahu alaihi wa sallam spasino pre 100%. Ama ko čila vrijal, šunđa pedaleski dade, šunđa pešeho, šunđa okole, mapući. Leske, hajde orante sledina i sunna e pejgamberiski sallallahu alaihi wa sallam. Tela čara amare odnosnja, amare dadea, hem amare daja. Ramazaniske. Pošukar to vah, inšallah, amare dadea, amare daja. Tela čara amare odnosnja je romnjaha. Tela čara amare odnosnja je čavencar. E komšijencar, e amalencar, sa pošukarem, varan to vaha, inšallah. Penalo pejgamberi sallallahu alaihi sallam. Najšukari manuš, ko to sao manuša, od ova manuš so koristinole manušenke. Subhanallah. Najšukartano manuš, ko to sao manuša, od ova manuš so koristinole manušenke. Varan te ovo o manuša koristutar, na šteta, subhanallah. Ako na mangete kere šukari pe, makar lošni pe, poškar čutin, Allah ka nagradino tu volaj suski čutinđan, nego te vakredi so, te ovo bez veze su. Ili pa protiv džikasko. Wallahi, ka penajek priče, inšallah, penajek hinek manuš, so bi čalđa pečave, ko hođa te sikljo. Džamo čao sikljo ko hođa. Iakava džal, iyo hođa, jek sahati času sil. Ko pa ulo čao selam alejkum hođa, ko pa alejkum selam. Beš ko stali ko bešol. Je ko čao čutinom. Hođa čutinom. Završin jek sahati ko džabski selam alejkum selam. Taj sarina ulo hođa, o čao selam alejkum hođo, alejkum selam. Jek sahati ko čutinom. Iakana beš divena klo. Iakana odade čaveske penolo. Amo čao gilan ko hođa beš dive, so siklilan. Hade vakerangi. Ko čutinom. More sosiklilan, a ko čutil ne vakral ništa. Lole čave džalko hođa. Prolo hođ, me bi čalđime čave, prolo te siklol tu te diso, a ke bež dive, ovo čutino. Prolo vallahi billahi, bež dive gelomange, te sikavavle te čutino. Bež dive gelomange, te sikavavle te čutino. Poškar te čutino, i sile se vapja kod ova, nego te vakril ti su, a te vakrili su bez veze. Allahu ekbar. Leske volan te la pouka, amen, pralažem. Jek muslimani volan te džakrelo Ramazani, sari šuki puv, so džakrelo panite dolu brši. Allahu ekbar. A džakrelo volan te džakrelo Ramazani. Šukari pna, hajde, kanaka vol, kanaka posminal, kanaka dva teravije, kanaka džati krelo teravije. Amen, sodi kaj si pokratke teravije od teđa. Okuvao duglačinđan, na džao dolga više, gotovo, džamija, na dža više. Cidin džanla. Kaj ka dža kukja džamija so pokratke sure, završin džami treba. Na, so pobora, so poškar inšallah. So poškar vileske inšallah. Prvo nam džakera o Ramazani saro nasvalo manuš o džakeralo iljačija ko to doktori. Kramaoš nasvalo. E dva džakeralo doktori te dole šukari iljači, te sasčeo. Volan džakeralo Ramazani sari daj so džakerale čave, a očava volko to inostranstvo. Allahu ekber. Zamislimo prav, ti daj Kereani, Kosovani, Srbijani, Makedonija, a tu i nanaka te, hem prenake, mi daj avao. Wallahi nas ovci djelati. Spremino večere te večere. Sad džano so tu mange tahas, oj spremino kod ova. Pa hem paprike. Soske, džano so tu iz čefe doa. Hem kanakave, kalo šakere.
I daj kalo shakerol tut, soske džano, so tu mangia dova, subhanallah. E ma gjukaramo pral, avolo Ramazani, valante lošan. Sari daj se lošano pečaveske kanavol odotar pralale. Me do sad jutmani morate džav dalje. Sami nagrade sjamente postine, inša Allah. Pa nakava, pa nagrada bari, Allahu ekbar. Bari. Jeko to nagrade, amen džana, o Allah subhanahu wa ta'ala, kežaj Musa Allafi. Direktno. Pa Musa, kerol Allahija, ja Rab, dali kade mange di so pošukar, nego su din avereske, nego su din džan mange. Pa su din džum tuke Musa, sa su din džan, pa mem tuke rad direktno lafi. Kaj si pošukar, nego te kere lafi, Allahija direktno. Dali kade džikaske pošukar, nego mange? Pa Allah, ja, kada. So kade ja Rab. Pa kao ovdje kumeti. Od 2 meti nama men. E Muhammedisko sallallahu alaihi sallam. So ka dalenjek masiku Ramazan. So ka postine dva masiku. Ka ven bukale. Lengo vođi ka dukalko to bukalipe. Lenge evo šta. Ka šučon ko to trošalipe. Lengo šeroka dukalko to bukalipe. E on tad kana kakeren mange dova o Musa. Dig pravo Musa. Mehem tu kana vakera. Maškar mandehem tu te si eftavor de širade perde, zavese. Eftavor de širade. Hem kera lafi. Ama ta do dva postači. Kana kakero mange dova. Ja Rab. Me preno odla eftavor de širade perde vrci dao. Direktno i dova volmant. Allahu ekbar. Pa dikomo prav tu Ramazanenski kao je pošukar nego Musa ali selam. Soski, okana kere lafi Allahije, ftavli širade perde. A tu kana kere lafi Allahije. Tu kana kere dova, na ne perde. Ci dempem direktno ti dova džal ko Allah subhanahu wa ta'ala pralaj. Pa kamolina Allah subhanahu wa ta'ala pralaj. So inša Allah ja Rab, kana kašuna koja jeti, inša Allah ka dža sare ko dženeti firdaus ya Rabbil alamin. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. Subhanallah, Allah subhanahu wa ta'ala. Oj tu dušo, smiri mi je. Irin tu ko to gospodari prema zadovoljni. A hem ov tuha zadovoljno. Pa huli maškar me robja, hem huli komo dženeti. Hem inšallah kašmuna kava pralalem, hem kahula ko dženeti firdaus, hem ka bešaja mare pekamberija, hem Muhammedija sallallahu alaihi wa sallam pralalem. Subhanallah bihamdiku šedu en la ila ilan stubulaj, jazakallahu khair, ikne dilesko hajri, em kere mange halali ako predružim džumarica pralalem.